नमस्कार बंधुरा आमी सोमा गांगुली आज के आबार आरेकटा रान्ना निये चले एसेछि। काछे दूरे जे जेखान थेकेई देखछेन लाइक सबस्क्राइब कमेंट करबेन। पेঁয়াজ पोस्त बानाচ্ছি आपनारा देखुन किभाबे बानाচ্ছি। कड़ाई बसिए दिएछि, तेल दिए दिलाम, काँचा लंका दिए दिलाम, एरपर पेঁয়াজগুলো दिए दिलाम। एरपर भालो करे भेजे नेब, लाल लाल करे भाजते हबे। नुन दिए दिलाम, आबार भालो करे नेड़े चेड़े नेब। देखुन भालो करे भाजा हये गेছে। एरपर पोस्तटा दिए दिलाम, পোস্তটা দিয়ে আবার ভালো করে খুন্তি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। দেখুন আমার পেঁয়াজ পোস্ত তৈরি হয়ে গেছে। আপনাদের যদি ভালো লাগে বানিয়ে দেখবেন, লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করবেন। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ, নমস্কার, ধন্যবাদ।